आमर जंत्रणा आम जीवन रे मूल्य जोड़े। यह गोटे पजल रो एक खंड परी आमे जानिना हूँ यह केउठारे फिट हेबो, किंतु शेषरे सबु खंड गुड़िक जोड़ी हेला परे आमे बड़ चित्र देखि पारिबु। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। आजिर आशाभरा नारी कार्यक्रम को आपन को स्वागत करूछि। आशा करू आपण एही कार्यक्रम द्वारा निश्चय उपकृत होउथिबे और आत्मिक जीवन रे वृद्धि पाउथिबे। आपण को मन रे जदि किछि प्रश्न अबा प्रार्थना रो अनुरोध थाए लेखि जणैले आमे खुशी हबो। आज आमे विशेष आनंदित जे आउ एक नुआ कार्यक्रम नै आपण को निकट को आसीबार सुयोग पाइछु। आपण नियमित एही कार्यक्रम देखि आस्तबारु आमे विशेष आनंदित। प्रभु आपण को आशीर्वाद करंतु। आशा भरा नारी, आमे आशा भरा नारी। आमे निश्चित जे आपण आपण को परिवार सहित भलरे थिबे। आज आमे एक विशेष प्रसंग उपरे अध्ययन करबा को जाउछु। ताहा हला जंत्रणा, घृणा, मृत्यु, रोग, शत्रुता, शरीरर अस्त्रोपचार, गर्भपात, परिवार भांगी जिबा, एपरी जगतरे अनेक जंत्रणा अछि। किंतु जंत्रणा केबे मध्य ईश्वरंको उद्देश्य ओ योजनार अंश नथिला। आश्चर्य लागे जे किपरि जंत्रणा जगत रे प्रवेश कला। आसंतु आज से संपर्क रे आमे आलोचना करिबा। आज आम मध्यरे भौणी रश्मि अछंती। भौणी रश्मि नमस्कार। कल्याणी भौणी नमस्कार। आजिर कार्यक्रम रे आमे जंत्रणा कोन ताहा बुझिबाकू चेष्टा करिबा ओ एहा केउठरू आस्थिला, ईश्वर एहाकू आमकू प्रभावित करिबाकू काहेकि अनुमति दियंती, आमे एहाकू किपरि दूर करि परिबा। आमर वास्तव जीवन रे कष्ट, दुख, मृत्यु एवं जंत्रणा भरी रहिछि। दुनियार कोनोसी स्थान रे एक नुआ दुख घटना सुनिबाकू आमकू संवाद देखिबाकू पड़िबो नाही एवं आमे एहाकू एक व्यक्तिगत स्तर रे गभीर भावरे अनुभव करूछु। भग्नता, मृत्यु एवं रोगरे शोक करिबा द्वारा आम प्रत्येकक जीवन उपरे प्रभाव पकाए। एहा सुना जाए जे दुनिया रे प्रति घंटा रे पाखापाखी 6000 लोक मृत्युवरण करती। कोविड रे हजार हजार लोक मृत्युवरण कले। पुणी एबे जाए अनेक लोक खाद्य अभाव रे मध्य मरती। सेथि मध्यरु 5 लाख लोक 5 वर्षर कम अछंती। तापरे कर्कट अछि जहा दुनिया रे प्रति वर्ष प्राय 7 नियुत लोकको जीवन निये। हृदरोग हेतु आउ 7000 लोक मृत्युवरण करती। दुनियार जनसंख्या प्रतिदिन 14 बिलियन डोज रो पेन किलर मेडिसिन खाती। एक निश्वास नहीं निश्वास छाड़िबा मध्यरे 4 जनकर मृत्यु होई सारी थाए। आश्चर्यजनक तापरे काहाकू हराइबार जंत्रणा अछि, परित्यक्त हेबार जंत्रणा, भाव प्रवण विषय गुड़िक सहित मुकाबिला करिबा जंत्रणा तो कोठु एका हेबार जंत्रणा। आमे जंत्रणा द्वारा घेरी रहिछु। बड़ हेउ किंबा छोट हो, जंत्रणा सबु बेले जंत्रणा ही दिए। प्राय छुरी परी एहा आम मन को काटी दिए। सेइथि पई आमे एई प्रश्न करू जे आमे जो दुनिया रे बास करू सेथिरे एई परी दुख जंत्रणा काहे की रहिछि एवं जदि ईश्वर आमको एते भल पांती से काहे की एहाकू आम जीवन रे अनुमति दियंती। कल्याणी भौणी तमे जानिछ, प्रथम रे ईश्वर जेबे जगत को सृष्टि कले सेतळे प्रेम रे ही से कले। किंतु प्रेम जदि थाए, प्रेम को प्रतिपादन करने को स्वाधीनतार आवश्यकता थिला। भल किंबा खराब बाछिबा पई से आमको स्वाधीनता देइथिले। प्रभु जानिथिले जे आम्भमानक मध्यरु केतेक प्रेम किंबा उत्तमता को बाछिबे नाही। से जानिथिले जे एठी व्यभिचार, हत्या, आघात एवं दुर्घटना सबु हेबो, किंतु तथापि से मनुष्यठु
ତାର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ନଥିଲେ। ମଣିଷମାନେ ଯେପରି ଆମେ ଆମର ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ନିଜେ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଛୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆମର ଏହି ଅପବିତ୍ର ସବୁକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆମ ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ। ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆମର ମନ୍ଦ ପଥରୁ ଫେରି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁ ଓ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି ତାହା ପୁଣି ଥରେ ସଜାଡ଼ି ହେବ। ପ୍ରତିଟି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଆମକୁ ଏକ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଦିଏ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟିଏ ଶୁଣିବା, ଯାହା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସହରର କଥା। ଏହି କାହାଣୀଟି ଏହି ପ୍ରକାର। 1914 ମସିହାରେ ଡକ୍ଟର ପାଉଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭାରତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା ଜଣେ ବିଲ୍ଡର ଭାବରେ ତାଲିମ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ମେଡିସିନରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କୋର୍ସ ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସେମାନେ ସହର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାମିଲନାଡୁରେ କୋଲି ପାହାଡ଼କୁ ବାସ କରିବାକୁ ଗଲେ। ପାଖାପାଖି 20,000 ଲୋକ ସେହି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିନା ମେଡିକାଲ ଓ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ। ପାଉଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପିତାମାତା ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ସେବା ଯୋଗାଉଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦିନକର ଘଟଣା, ଜଣେ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ବିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଲେପ୍ରୋସି ବା କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହୋଇଥିଲା। ପଲ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡଙ୍କ ବାପା ସେ ଲୋକଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଘର ଭିତରକୁ ନେଲେ ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ସେ ଯାହା ଦେଖିଥିଲେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ପଲ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିଥିଲା। ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତିବା ପରେ ସେ 1946ରେ ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ବା ସର୍ଜରୀ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପରେ ଭେଲୋରର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଆସି ଯୋଗ ଦେଲେ, ଯେଉଁଠି ସେ ଡକ୍ଟର ରୋବର୍ଟ କୋକ୍ରେନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କାମ କଲେ, ଯିଏକି ଜଣେ ଚର୍ମ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଥିଲେ, ପୁଣି କୁଷ୍ଠରୋଗ ଉପରେ ବହୁତ କାମ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଜୀବାଣୁ ମାଂସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସିଧାସଳଖ ଆଙ୍ଗୁଠି, ଅଙ୍ଗୁଳି ଏବଂ ପାଦକୁ ପତଳା ଏବଂ ଅଲଗା କରିଦେଉଛି। ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ଏବଂ ତେଣୁ ଏହି ବିଷୟକୁ ବହୁତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଗବେଷଣା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ପାଇଲେ ଯେ କ୍ଷତଟି ସିଧାସଳଖ ଜୀବାଣୁ ଦ୍ୱାରା ହୋଇନଥାଏ, ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସାଧାରଣ ଛୋଟ ଆଘାତ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ ଥିଲା ଯେ ଏହି ରୋଗୀ ତାଙ୍କର ହାତ କି ପାଦରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ସନ୍ଧାନ ଥିଲା, ଯାହା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ଲାଗିଥିଲା। ଯାହା କୌଣସି ଲାଭଦାୟକ ଘଟଣା ବୁଝିହେବ, ସବୁକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ତାଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେହି ରୋଗୀଙ୍କର ଶରୀରର ଯେଉଁ ଭାଗ କୁଷ୍ଠରେ କ୍ଷତ, ସେହି ଭାଗଟି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଶକ୍ତି ହରାଇଛି। ତେଣୁ ସେହି ଭାଗକୁ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଆଘାତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଅଧିକ ଗଭୀର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହିପରି ଭାବେ ଡକ୍ଟର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏହାକୁ ଏକ ସ୍ନାୟୁ ଜନିତ ରୋଗ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେହି ରୋଗ ଓ ତାର ଚିକିତ୍ସା ଉପରେ ଧାରଣା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାର ଶୈଳୀ ବଦଳିଗଲା। ପଥର ଏବଂ କଣ୍ଟା ଆଘାତ ନ ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୋତା ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କିଛି ଅନୁଭବ ନ କରିବା ଜାଗାକୁ ଭଲରେ କିପରି ଦେଖିବା, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଖି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଶିଖାଯାଇଥିଲା। ଯେକୌଣସି ଲାଲ ପଡ଼ିଥିବା ଜାଗା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷତି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପାଦ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ କହୁଥିଲେ। ଜଣେ କହନ୍ତି, ଯଦି ମୋର ମାନବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ଥାନ୍ତା, ତେବେ ମୁଁ ତାହା କେବେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଟେ। ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଦାନ ଏତେ ଅଦ୍ଭୁତ ଏବଂ ବିଡ଼ମ୍ବନାପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ କେବେ ବି ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ କିଛି ସକାରାତ୍ମକ ବିଷୟ ସଙ୍ଗେ
जोड़ी पारिबु नाही। ठीक कहली ना? हाँ, तथापि जेतेबेले आमे निजको आघात करू सेतेबेले जंत्रणा आमको सुरक्षा दिए। जदि आमे एक गरम पात्र को स्पर्श करू आमे तुरंत आमर हाथ को गरम पात्र रु काढ़ी नौ। यह आम हाथ को आहुरी अधिक आघात रु रक्षा करे, किंतु कुष्ठ रोग से ही स्नायु गुड़ी को नष्ट कर दिए जहाँ आमको जंत्रणा अनुभव कराई थाए, गरम एवं ठंडा को अनुभव कराई थाए। मु सुनिछि जे कुष्ठ रोग रे पीड़ित लोक माने पादरे एक तीक्ष्ण कंटा मध्य अनुभव करि परिबे नाही। साधारणतः आमे शीघ्र जंत्रणा अनुभव करिबो एवं शीघ्र से कंटा को बाहर करिदेबो, यह द्वारा कम आघात हेबो। किंतु जदि आमे सेही कंटा को अनुभव करि पारु नाहु तेबे आमे कंटा को बाहर करिवार आवश्यकता अनुभव करिबु नाही, बरं आमे कंटा उपरे चलिबा जारी रखिबु जहा पाद को अधिक रु अधिक क्षति पहुंचाई थाए। ठीक कथा कहले रश्मि। जंत्रणार एक सुरक्षा उद्देश्य अछि। डॉक्टर ब्रांड कहते जे जेतेबेले जड़े सुस्थ व्यक्तिंकर गोड़े आघात लगी थाए से आघात अनुभव करे। जड़े कुष्ठरोगी केतेबेले तांको शरीरर एक आघात प्राप्त अंश को आघात करिथाए, कारण से कौनसी जंत्रणा अनुभव करती नहीं। एथुर आमे स्पष्ट हो पारुछु जे तांकर जंत्रणा अनुभव करिवार शक्ति होची तांको पई सुरक्षा कवच। ठीक कथा। तेणु जंत्रणा हेउची ईश्वरंक प्रेम एवं अद्भुत सृष्टिर एक संकेत। यह आमको किछि भूल अछि बोली कहे एवं आमको क्षतिरु रक्षा करे। यह देखिबार एक भल उपाय। आश्चर्यजनक भावरे डॉक्टर ब्रांड कहती जे जंत्रणा शरीर को संशोधित करे। यह किपरि संभव आमाने बुझिबाकु जिबा। आमे समस्ते कोनोसी समय रे आमर बुढ़ा अंगूठी किंबा अंगूठी को आघात करिछु, ठीक ना? आमे प्रथमे कौन करो? मु साधारणतः यह को जोर धरि थाए एवं तापरे यह को मो पाटी रे पुराए एवं तापरे मु जंत्रणा रे छटपट हुए। ठीक आम मध्यरु अधिकांश यह करंती। आपण कौन लक्ष्य करिसेंती जे आपण को आंगुठी रे जंत्रणा एवं आपण को आंगुठी रो जंत्रणा मध्यरे कोनोसी संपर्क नहीं? तथापि जेतेबेले आमर संपूर्ण शरीर जंत्रणार मुकाबिला पई एकाठी कार्य करे सेतेबेले आमे एहाकू अद्भुत भावरे शांत अनुभव करू। हाँ, तेणु जेतेबेले आम शरीरर एक अंश जंत्रणारे थाए सेतेबेले आम शरीरर अन्य अंग गुड़िक मध्य कष्ट पाती। ठीक कथा कहलो। जेतेबेले गोटे सदस्य दुख पाती प्रत्येक सदस्य यार सहित कष्ट पाती। यह हेउछि जंत्रणा जहाँ आमको एक मंडली भावरे बांधी रखे। दुख द्वारा आमे एकाठी होई थाउ। डॉक्टर ब्रांड कहिथिले आपण एक चर्च रो स्वास्थ्य विषय रे किछि कहि परिबे जे एहा आघात प्राप्त, असहाय, बासहीन, भग्न, आघात प्राप्त, माड़ खाइथिबा, रक्तस्राव होउथिबा एवं गरीब लोकंकु किपरि प्रतिक्रिया करे। तार प्रतिक्रिया करिबा होउची एक सुस्थ शरीरर काम। आमे आज एपरि एक पीढ़ी रे बास करूछु जे माने जंत्रणा अनुभव करंती, किंतु जंत्रणा को दूर करबा को चेष्टा करबा परिवर्ते आमे आज एपरि एक पीढ़ी रे बास करूछु जे माने जंत्रणा अनुभव करंती, किंतु जंत्रणा को दूर करबा को चेष्टा करबा परिवर्ते आमे एक पेन किलर औषध खोजुछु। एही कारणरू अनेक निशा सेवन करंती। सेथिपई आम मध्यरु केतक मद्यपान किंबा अन्यान्य निशा को देखंती। आपण मो कथा ठीक रे बुझी पारुथिबे। अनेक लोक जंत्रणा को दूर करबा को जंत्रणार मूल कथा बुझंती नहीं, बरं निशाग्रस्त होई पड़ंती, किंतु ताहा प्रभुंक इच्छा नहे। आम मध्यरु केतक टेलीविजन देखंती, फोन रे घंटा घंटा बिताई थांती एवं एक काल्पनिक दुनिया रे बंचती। डिजिटल प्लेटफॉर्म एही समस्त दिन पई सबुठारु बड़ मेडिसिन होई पारे, किंतु आमे एहाकू एड़ाइबाकू जेते चेष्टा करू आमे पारुना। प्रभु चाहंती जे आमे एपरि परिस्थितिर एहार मुकाबिला करू। कल्पना करंतु जे एक मैराथन आयोजन करा जायछि एवं आपण अंशग्रहण करबाकू निष्पत्ति नेइछंती।
ଆପଣ ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ କେବେ ତାଲିମ ନେଇନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ମାରାଥନ୍ ସହ କରିବାକୁ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସକ୍ଷମ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ନିଜକୁ ତାଲିମ ଦିଅ, ତୁମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶକ୍ତି ନିର୍ମାଣ କର, ଦୂରତ୍ୱକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି କର ଏବଂ ସ୍ଥିର ରୁହ, ତେବେ ମାରାଥନ୍ ପାଇଁ ତୁମର ଶରୀର ଉପରେ ଆସୁଥିବା ଚାପକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବ। ସମାନ ଭାବରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ବଢ଼ାଏ ଏବଂ ଆମକୁ ପରିସ୍ଥିତିର ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟରେ ବି ସ୍ଥିର ରହିବାକୁ କ୍ଷମତା ଦେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିଥାଉ, ସତରେ ଆମେ ସ୍ଥିରତା ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥାଉ। ଏହି ପରିପକ୍ୱତା ଯାହାକୁ ଆମେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ପାଇଥାଉ, ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଦୁନିଆକୁ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଦେଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। 3 ବର୍ଷର ପିଲା ଅପେକ୍ଷା ଜଣେ 31 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଭିନ୍ନ ଭାବେ ଦେଖିବ। ଠିକ୍ କହିଲ ରଶ୍ମି। ଯେତେବେଳେ ମୋର 3 ବର୍ଷର ଝିଆରୀ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପେନ୍ ନେବାକୁ ଯେତେ ଜିଦ୍ଦି କରିବ କିମ୍ବା ଚଟାଣରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ସେଭଳି କରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ମୋର ଛୋଟ ପେନ୍ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଓ ଜିଦ୍ଦି ଛୋଟ ଝିଅ ଅନୁସାରେ ଖୁବ୍ କମ୍। ଠିକ୍ କଥା। ମୁଁ କୌଣସି ବହିରେ ଥରେ ପଢ଼ିଥିଲି ଯେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହିଁ ଜୀବନରେ ଆମକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ଓ ଜୀବନକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ସତ। 2 କଲେଜ ଛାତ୍ର ଏବଂ ପାଠକମାନେ କିଏ ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ବିଷୟରେ ଏକ କାହାଣୀ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ କଲେଜ ଛାତ୍ରଙ୍କର ପିଲାଦିନ ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା। ତାର ପିଲାବେଳ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ଯାହା ଦରକାର ତାହା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ଅନେକ କଷ୍ଟ କାମ କରି ପଇସା ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଜୀବନରେ ଖୁସିକୁ ସାଉଁଟିବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ସମସ୍ତ ସମୟରେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ସଂଘର୍ଷ, କଷ୍ଟ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ପାଇଥିବା ଶକ୍ତି ତା ପାଖେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। 2ୟ କଲେଜ ଛାତ୍ର ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇବା ପାଇଁ କେବେ ଜିଦ୍ଦି କରିବାକୁ ପଡ଼େନି। ଯେବେ ଯାହା ଦରକାର ପାଟିରୁ ବାହାରିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ତାଙ୍କୁ କିଣି ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ତାଙ୍କୁ ଏକ ରୂପା ପ୍ଲାଟର ଉପରେ ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷଣ କିମ୍ବା କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ସେ ଯଦି କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ଆଗେଇ ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ। ପ୍ରକୃତ ଦୁନିଆକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ 2ଟି ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ବେଶୀ ସମର୍ଥ ହେବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରଥମଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ହଁ, ସତ କଥା, ଠିକ୍ କହିଲ। କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବିନା ଆମକୁ ଯାହା ମିଳେ ତାର ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁନା କି ତାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମେ କଷ୍ଟ ବିନା କି ଦୁଃଖ ବିନା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଭୁଲିଯାଉ। ପୁଣି ଯନ୍ତ୍ରଣା ବିନା ଆମେ ପରିତ୍ରାଣର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯନ୍ତ୍ରଣା ବିନା ଜୀବନର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ସବୁର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ବୁଝିଥାଉ, ଯେମିତିକି ପ୍ରେମ, ସହାନୁଭୂତି, ଭରସା ଓ ପରିବାର। ବାଇବଲର କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ କଷ୍ଟ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗୀତ ସଂଗୀତ ପୁସ୍ତକରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ବିଳାପ କରୁଥିବା 42ଟି ଗୀତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ଏକ ଶକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି, ସବୁଠାରୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଗୀତ ସଂହିତା 34:18 ପଦରେ କୁହେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଭଗ୍ନାନ୍ତକରଣମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି ଓ ସେ ଚୂର୍ଣ୍ଣମନାମାନଙ୍କୁ ତ୍ରାଣ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଯୀଶୁ ନିଜେ ଆମ ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କେବେ ଏକା ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଆମର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଏହି ସାନ୍ତ୍ୱନାର ଉତ୍ସ ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସବୁବେଳେ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। କେତେକ ସମୟରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମକୁ ରାସ୍ତାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଥିବା କିଛି ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଖେଳାଳିମାନେ ଯେପରି ବର୍ଷସାରା ବ୍ୟାୟାମ, ତାଲିମ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଫାଇନାଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମ ଜୀବନର କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ
आमको कौनसी एक बड़ परीक्षा आसवा आगु प्रस्तुत हेबार साहाय्य करे। परमेश्वर एई जीवन रे आम पई अपेक्षा करिथिबा समस्त परीक्षा को निरीक्षण करती। से आमको शक्ति, धैर्य एवं विश्वास गठन करिबारे साहाय्य करती, जहा द्वारा प्रकृत परीक्षा आसिले प्रस्तुत होई परिबा। जंत्रणार अन्य उद्देश्य होची शिष्य करिबा। एब्री 12 पर्व 5 और 6 पदरे प्रकार लिखा अछि, आउ पुत्र मानक परि तुम्भमानक प्रति उक्त एही उत्साह वाक्य भूलिअछ। हे मोर पुत्र, प्रभुंक शासन को लघु ज्ञान कर नहीं, किंबा ताहांक द्वारा अनुजोग प्राप्त हेले क्लांत हुओ नहीं। कारण प्रभु जाहाको प्रेम करती ताहाको शासन करती, पुणी जो पुत्र को से ग्रहण करती ताहाको प्रहार करती। जेतेबेले आमे खराब निष्पत्ति नेउ, से आमको संशोधन करिबा पई पुणी ताहा द्वारा से आमको पुणी तांको संगे लागिकी चलिबाको साहाय्य करती। से आमको एपरि एक स्थान को नहीं जीवाको चेष्टा करती जहा आम पई सबुठु उत्तम और सुरक्षादायक, ताहा आमे भूली जिबा कथा नहीं। बोटिंग ह्रदरे मध्याह्न भोजन महान फरासी चित्रकार अगस्टे रेनोइरଙ୍କ सबुठारु प्रसिद्ध चित्रकला मध्यरु गोटे। से 1870 दशक बास करुथिले एवं सुंदर कलाकृति सृष्टि करुथिले। तांको जीवन रो शेष 20 वर्ष मध्यरे से आर्थराइटिस रे पीड़ित थिले, जहा धीरे धीरे तांको हाथ पंगु होई गला एवं केवल एक ब्रश धरिबा कष्टकर होई गला तांको पई। जे तांको परि परिस्थिति देई गति करिछि, से केवल जाने जे रेनोइरଙ୍କ जंत्रणा केते कष्टदायक। रेनोइरଙ୍କ जंत्रणा किछि जंत्रणा निवारक औषध सहित दूर होई नथिला। एहा सबु बेले तांको शरीर रे से अनुभव करुथिले। शेषरे एक ब्रश धरिबा एक जंत्रणादायक चैलेंज होई गला। गोटे समय रे तांको पई ठिया हेबा असंभव होई गला। तेणु आराम रे बसी घंटा घंटा धरी रंग करिबा पई व्हील चेयर व्यवहार कले। एक निर्दिष्ट अवसर रे तांको कलाकार बंधु हेनरी मैटिस तांको भेटी से जंत्रणादायक सठिकता सहित ब्रश खुंचाइबा देखि मैटिस तांको पचारथिले, जदि एहा तुमको इते कष्ट देउछि तबे काईकि रंग करूछ? रेनोइर उत्तर देले, जंत्रणा चली जाए किंतु सौंदर्य रही थाए। एही जंत्रणादायक वर्ष गुड़िकरे रेनोइर सृष्टि करिथिबा चित्र गुड़िक शांत एवं शांतियुक्त देखा जाइथिला। प्रत्येक स्ट्रोक रे सठिकता एवं विवरणीर स्पंदन थिला। रेनोइर बहुत दिन हैला जगतरु चली गलेनी, किंतु तांको कामर सौंदर्य आज मध्य रहिछि। किंतु आमे ईश्वर करुथिबा काम को देखि पारु नाहु। आमर जंत्रणा तांको पई गभीर भाबरे गुरुत्वपूर्ण। आमे तांको प्रतिज्ञा उपरे भरोसा करिबा जे से आम पाखरे रही सबु विषय को सुंदर करिबा पई परदा पछरे काम करूछंती। आमर जंत्रणा आम जीवन रे मूल्य जोड़े। एहा गुटे पजल रो एक खंड परी। आमे जानि नाहु एहा केउठारे फिट हेबो, किंतु शेषरे सबु खंड गुड़िक जोड़ी हेला परे आमे बड़ चित्र देखि पारिबो। भौणी माने, जदि आपण जंत्रणार समय मध्य अछंती, केबे भी आशा हरांतु नहीं। एही जंत्रणा हुए तो आमर मंगल पाई होइथाय। प्रभु आमान को एक सुंदर उद्देश्य देई जीवन रे केवल कष्ट बा दुख देबा पाई नुहे, किंतु तांकर इच्छा साधन करिबा पाई आमान को जीवन रे से कार्य करंती। एई दुख द्वारा मध्य सेति पई भरोसा रखि थांतु। प्रिय दर्शक बंधु, आमे आशा करूछु जे आजिर कार्यक्रम और आलोचना द्वारा आपण उत्साहित होइछंती। जंत्रणार समय निश्चित भावरे भल लागे नाही, किंतु एहाकू अनुभव करंतु, एहाकू पॉजिटिव रे ग्रहण करंतु। किंतु मने रखंतु, जेबे आमे प्रभु पाखे विश्वास रे एहाकू समर्पण करी तांकठारे भरोसा रखु, तेबे से आमर अवस्था परिवर्तन करिवे और सेई जंत्रणा को आमर उत्तम उद्देश्य निमंते साधन करिवे। आशा करूछु भौणी माने, आज आमे एक उत्तम विषय रे आलोचना करिछु। मने रखंतु, प्रभुंक प्रतिज्ञा कहे, आमे तुमको केबे छाड़िबा नहीं कि निराश करिबा नहीं। मनुष्य तुमर कौन करि पारे? तेबे आसंतु, समय हेलानी प्रार्थना करिबा। आशा भरा नारी, आमे आशा
दुख विभीषिका जेबे आसे जीवन रे भिजी जाए मन मोर अश्रुर धार रे दुख विभीषिका जेबे आसे जीवन रे भिजी जाए मन मोर अश्रुर धार रे कहती से जे प्रेम रे रही तोर पाखरे भय भी नहीं आसिले झंझा प्रलय जीशु ही मोर आश्रय मो आश्रय जीशु ही मोर आश्रय मो आश्रय शांति रहे ना किछि जीशु थिले पाखरे शांतिर श्रवण झरे तांको इशारा रे अशांति रहे ना किछि जीशु थिले पाखरे शांतिर श्रवण झरे तांको इशारा रे जेते जाए मु दूर रे रही थांती से पाखरे हृदय मोर आसन्तु प्रार्थना करिबा। दयामय पवित्र पिता तुम नाम को धन्यवाद दउछु प्रभु तुमरी मंगल दान आम जीवन प्रति केते सुंदर प्रभु धन्यवाद दउछु आ एक सुंदर अध्याय दे आमान को तुमे कथा कहिछ प्रभु आम जीवन रे केते कष्ट दुख जंत्रणा दे आमाने गति करिछु करिबु मध्य किंतु तुम वाक्य द्वारा प्रभु तुमे आमान को सहित सबु बेले जे अछ ताहा तुमे आमान को प्रतिज्ञा करिछ तुमे स्मरण आज कराई देल प्रभु जेते जण आज दुख जंत्रणा कष्ट रे अछंती प्रभु आमे समस्त को पई प्रार्थना करूछु प्रभु तुमे दया कर से माने भूली न जातु जे तुमे सेमान को सहित सबु बेले अछ आ ए दुख सर्वदा रहिबो नाही प्रभु सर्वदा रहिबो नाही किंतु तुमरी प्रेम तुमरी दया आमान को पई सर्वदा रहिछि प्रभु प्रत्येक जन को अनुग्रह आशीर्वाद कर आजर अध्याय द्वारा कथा कहिछ बोली धन्यवाद दे छोट प्रार्थना मोर अति प्रियतम प्रभु यीशु को पवित्र नाम रे मागुछि आमीन। तेबे दर्शक बंधु वर्तमान तो आम समय शेष हो गलानी आशा करू आपण को आजिर कार्यक्रम निश्चय भल लागिथिबो। हाँ आमको आपण को जीवन रो अनुभूति जणाइबा को भूलिबे नहीं। टीवी स्क्रीन रे दिया जाइथिबा ठिकाना और फोन नंबर रे निश्चय आम सह जोगाजोग करिवे। पुणी आमको 044490812997 रे मिस्ड कॉल करबा को भूलिबे नहीं। सप्ताह शेष रे अधिक मिस्ड कॉल देइथिबा दर्शक बंधु को पुरस्कृत करा जिवो। आउ एक नुआ कार्यक्रम नि आपण को निकट को आसीबो। से समय पर्यंत हमको विदाय दियंतु। सुस्थ रे रहंतु भलरे रहंतु। रहिलु नमस्कार। गत सप्ताहर विजय दर्शक बंधु हेले भुवनेश्वर रु सन्नी साहू और परिवार।